जय जगन्नाथ वेलकम टू ग्रोथ क्लासेस क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स रो चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आज वीडियो रे हमें इंट्रोडक्शन टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें नुआ चैप्टर स्टार्ट करवा तो नुआ चैप्टर ना होची अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जोटा कि चैप्टर नंबर 5 और हमें न्यू एनसीईआरटी बुक अकॉर्डिंग हमें এই जो चैप्टर हमरो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन এই चैप्टर रो इंट्रोडक्शन पार्ट आज हमें कंप्लीट करवा तो आज आम जाना इंट्रोडक्शन टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये जो वीडियो रे आम आमर अपकमिंग जो एक्सरसाइज हो से एक्सरसाइज रे को रिलेटेड क्वेश्चन हो कौन कौन कॉन्सेप्ट आउ फॉर्मूला थी से फॉर्मूला विषय में जाना और या सॉल्व करवा अपकमिंग एक्सरसाइज पे आम प्रिपेयर हेबा तो चलो स्टार्ट करवा इंट्रोडक्शन टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नेक्स्ट पेज रू तो फर्स्ट आम जाना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रो मीनिंग्स कौन तो यहाँ देखो शॉर्ट फॉर्म रे कौन कुआ हुए ना एपीबी कुआ हुए यहाँ आम एपीबी कौ शॉर्ट रे यार शॉर्ट ना होची हमरो एपी तो आम देखा जे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रो डेफिनेशन कौन होची तो डेफिनेशन होची एठी हमरो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट तो यह होची एक नंबर रो सीक्वेंस जो कि हमरो जो डिफरेंस रोची से डिफरेंस कौन रोची ना कांस्टेंट रोची ये माइंड रखियो ये जो डिफरेंस कौन होची ना हमरो ऑलवेज कांस्टेंट रोची एबे जो हमरो नंबर्स रो जो सीक्वेंस को आउची सीक्वेंस माने कौन तो एबे हमें सीक्वेंस जानिबा तो ये देखो सीक्वेंस कौन को आउची सीक्वेंस को आउची जे इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट ऑर्डर तो एटा होची गोटे नंबर रो जो सेट नंबर हमरो अरेंज्ड करा होची गोटे ऑर्डर रे ओ ऑर्डर रे देखो या पय मु एग्जांपल देबी फर्स्ट मान्य 1 2 3 4 आउ 5 तो एटा में कहू सीरियली लेखा हुए तो सेम मुझे कहबी 1 2 तापर 3 तापर 4 तापर 5 तो यांको भितरे जो गैप टी रोची हमरो से गैपटा होची हमरो को ना डिफरेंस हला ए जो 1 आउ 2 भितरे केते गैप हमरो 1 गैप अछि तो याको हम कोन कहबो डिफरेंस कहबो सेम एठी जो हमर लेखा हला सीक्वेंस रे या होची सेटअप नंबर्स जोटा कि अरेंज करा है हमरो गोटे को डेफिनेट ऑर्डर रे तो देखो एग्जांपल ऑफ एपी तो एग्जांपल ऑफ एपी रे ये जो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट क्योंकि हमरा 100 एट लिखा है जी तो ये जो 1 तापर 2 तापर 3 तापर 4 तापर 5 तापर 6 तो ये जो 1 और 2 रो गैप भितरे याको हम कोन को ना डिफरेंस को जोटा कि हमर कैपिटल डी रे सॉरी स्मॉल डी बा कैपिटल हमर डी रे डिनोट करा होची सेम आउ कोन को होची ना यांकर जो सीक्वेंस रे माने 1 तापर 2 तापर 3 तापर 4 सेम या बेला तळे हमर देखो 100 अछि तापर केते अछि ना 70 40 10 आउ -20 तो एई जो 100 आउ 70 भितरे जो गैपटा रोची गैप केते अछि ना 30 रो गैप अछि एइटा हमरो कोन हबो ना डिफरेंस एक्चुअली कहबो गले माइनस दीटा जो दीटा संख्यार दीटा नंबर्स रो भितरे जो गैपटी थिबो ताको हमें डिफरेंस कहू ये देखो थर्ड एग्जांपल रे भी अछि हमरो एठी 2 8 14 20 आ एठी लास्ट रे 50 जाय ए जो डॉट डॉट लेखा अछि एठी 7 8 9 10 अप टू केते जाय ना 100 जाय लेखा हबो सेम एठी हमरो देखो ना 100 अच्छी 70 अच्छी 40 अच्छी 10 अच्छी और माइनस मोर कौन अच्छी ना 20 अच्छी तो या 1 2 3 तो 1 2 3 पर ये जो गैपटा ये दीटा भितर गैप केते ना 1 तो सेम या को हमें 1 1 1 रो गैप हिसाब रे हमें अप टू केते जाय लिखियो ना 100 जाय लिखियो तो एटा हे जो हमर को ना हमर एपी या को मु शॉर्ट रे कहबी या को एपी सेम एठी जदि मु देखो तले लास्ट देखो 6 तापर 6 तापर 6 तापर 6 आमे याको एपी बोली कहबा ना नहीं मु जदि कहबी ए जो 6 और 6 भितरे हमर डिफरेंस केते 0 सेम ए जो 6 भितरे और 6 भितरे डिफरेंस केते ना 0 ए दीटा 6 भितरे डिफरेंस केते 0 0 0 यांकर कोन डिफरेंस सदा बेले कोन होची ना कांस्टेंट रहउची मु डेफिनेशन रे ऑलरेडी कह दीची जे यांकर जो डिफरेंस रहइबो डिफरेंस कोन रहइबो ना ऑलवेज कांस्टेंट रहइबो सेम एबे मु कोन करबी
ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ଯାକ ଗୋଟେ କ'ଣ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ହଉଛି ଦେଖ 6 ତାପରେ 6 ତାପରେ 6 ତାପରେ 6 ଏଇ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଲୱେଜ୍ ସେମ୍ 0 0 0 ଆଉ ଯଦି ଇନ୍ କେସ୍ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଏବେ 6 ଏଠି ଯଦି 7 ଲେଖିଦେବି 7 ତ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଅଛି 1 ତ ଏଇଟା ଆମର ଏପି କୁହାହବ ନାହିଁ ହେଲା ଆମେ ଏହାକୁ ଏପି ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ। ସୋ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା टाइप्स ऑफ एपी। तो एठी देखो टाइप्स ऑफ एपी एपी केते प्रकार बेसिकली एपी होची दी प्रकार गोटे हमर होची फाइनाइट आ गोटे होची इनफाइनाइट। तो फाइनाइट भितर कोटा जाउची ना जहार हमें लिमिटेड टर्म्स निया हुए बा लिमिटेड टर्म्स हुए ताको हमें जो फाइनाइट को आउ जो जदि अनलिमिटेड टर्म्स हुए ताको हमें इनफाइनाइट को। ए टर्म्स को देखो ए जो 1 हमर गोटे टर्म्स 2 गोटे टर्म्स 3 गोटे टर्म्स 4 ए सब को गोटे हमर टर्म्स। तो जोटा कि अनलिमिटेड थिवो सॉरी फर्स्ट हम लिमिटेड फाइनाइट टर्म्स बुझिबा लिमिटेड टर्म्स थिवो लिमिटेड टर्म्स बोले हम जदि 1 2 3 4 5 6 अप टू केते जाए ना 100 जाए हम लिखि परबा 100 पर हम लिखि परबा नै एटा हमर कोन ना गोटे लिमिटेड या को हमें फाइनाइट बोली कहि परिबा। एटा को ना फाइनाइट एपी यार गोटे लिमिटेड माने गोटे यार जो एंड अछि गोटे 100 यार होची लास्ट सेम हमर जो अनलिमिटेड टर्म्स को जोटा को इनफाइनाइट कहबे इनफाइनाइट रे कोन देखो एठी हमर केते अछि ना 100 अछि तापर 70 अछि तापर 4 40 10 आ -10 या पर जो हमर डॉट डॉट लिखा अछि यार किछि को किछि हमर माने यार गोटे एंड नाही याको हमें कंटिन्यू लिखि परिबा याको कंटिन्यू माने या पर कोन लिखि परिबी मु ना माइनस माइनस हमर होबो केते 50 होबो तापर याको कंटिन्यू लिखि परिबी मु जेते जे यार किछि माने कोन टर्म्स किछि ना यार अनलिमिटेड टर्म्स एठी लेखा हबो ताको हमें कोन कहबा ना जो इनफाइनाइट एपी बोली हमें हला आई होप समस्त बुझिथिबे या पर हम देखिबा नेक्स्ट कोन अछि ता पई जिबा हमें नेक्स्ट पेज रे तो देखो या पर अछि हमरो जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रो केतरा जनरल फॉर्म अछि जनरल फॉर्म बेसिकली दीटा अछि हमरो कोन कोन फर्स्ट कोन अछि देखो जोटा के हमें बोलो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेम हमरो फर्स्ट मु इनफाइनाइट बुझिबी देखो एटा मोर कोन लेखा हो ए टाइप रो ठीक ए प्लस डी तापर ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d ए प्लस 5d। तो एटा को हम ए जो एटा को ए1 भी कहू हमें तापर ए2 भी कुआ हुए तापर ए3 ए4 ए5 ए टाइप रो लेखा हुए एटा। तो देखो एटी लास्ट रे डॉट डॉट लेखा हो जे त हमर एटा इनफाइनाइट ना यार किछि को माने यार किछि एंड नाही बट तले जो हमर लेखा आइछि ए जो लास्ट टा ए एन हमर लेखा आइछि या को हम फाइनाइट कहबो फाइनाइट हला आ तले देखो लेखा आइछि हमर ए कोन ना ए होछि हमर फर्स्ट टर्म तापर डी को ना कॉमन डिफरेंस ए जो दीटा भितर गैप को कॉमन डिफरेंस को सेम हमर एन को एन होछि हमर एटी लास्ट टर्म आउ एन को ना नंबर ऑफ टर्म्स माने केतेटी हमर टर्म्स अछि। तो एटा जदि मु लेखिबी ए देखो एटा होछि हमर फर्स्ट एटा हो ए1 हला एटा हो फर्स्ट टर्म एटा हो ए2 सेकंड टर्म एटा हो ए3 एटा सेम ए4 ए टाइप रो लेखा हो ए5 ए6 ए7। तो ए होछि हमर फर्स्ट टर्म आ 1 2 3 4 एटा होछि एन जो लगा हाँ एन नंबर ऑफ टर्म्स। तो गोटे दीटा तीनटा ए सब होछि को ना एन रे डिनोट कराए जे केते नंबर मु जदि एठी लिखिबी ना एन 20 एन केते 20 तो 20 नंबर टर्म देखिबा एबे या परे हम कोन जिबा नेक्स्ट हम देखिबा गोटे एग्जांपल नै कि हला मान्य हमरो तो गोटे एग्जांपल नेबी a इक्वल टू मान्य 3 आउ d इक्वल टू अछि हमर केते 5 हला एबे मु जदि कहबी a2 केते a2 टर्म्स रो वैल्यू केते तो देखो a2 हेले एटा हमर a2 तो फार्मूला कोन पुट करिवि मु ना a प्लस हमर लेखा हो a रो वैल्यू केते ना a वैल्यू अछि हमर केते 3 ना तापर a इक्वल टू केते ना d तो दीटा ऐड करिवि सॉरी यार वैल्यू पुट करिवि a रो वैल्यू केते 3 प्लस d रो वैल्यू केते ना 5 दीटा को ऐड कले केते आसबो ना हमर 8 सेम मु a2 रो
ବାହାରିଛି ଏବେ A3 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବି। ତ A ପ୍ଲସ୍ 2D ହେବ ଆମର। A ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା 3 ପ୍ଲସ୍ରେ ଆମର 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେବ ଆମର କାହା ସହିତ ନା 5 ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ୍ରେ କେତେ ହେବ ଦେଖ ଏ ଦୁଇଟା ଯଦି ଆମର ଆଡ଼୍ ହେଲେ ହେବ 10 10 ପ୍ଲସ୍ 3 କେତେ ହେବ ନା 13 ସେମ୍ A4 ର ଭ୍ୟାଲୁ ମୁଁ ଯଦି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବି A ପ୍ଲସ୍ ଆମର ହେବ 3D ଇକ୍ୱାଲ୍ରେ ହେବ ଆମର 3 ପ୍ଲସ୍ 3 ଇଣ୍ଟୁ ଆମର 5 ତ 3 ଇଣ୍ଟୁ 5 ହେବ ଆମର 15 15 ପ୍ଲସ୍ 3 କେତେ ନା 18 ହେଲା। ତ ଦେଖ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମ ହେଉଛି ଆମର କେତେ 3 ସେକେଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଆମର 8 ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆସୁଛି କେତେ ଆମର 13 ତାପରେ କେତେ ଆସୁଛି ଆମର 8 ତ ୟାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ଏଇଟା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଏଇଟା A1 ମାନେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ଅଛି ଆମର ନା 5 ତ ଏଇଠି ଦେଖ କମନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଆମର 5 ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ଆମର ନା 5 ସେମ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ଆମର 5 ନା এই ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାକ ଆମେ ଅପକମିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ରେ ସଲ୍ଭ କରିବୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବି ମାନ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଏପି ଅଛି ହେଲା 4 8 12 16 20 এই ଟାଇପ୍ର ଲେଖାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଯଦି ବାହାର କରିବି ଡି କେତେ ଆଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବି D1 ଡି କେମିତିଆ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବି ତ ଡି ହେଉଛି ଦେଖ এইটা ଆମର ହେବ A1 এটা ହେବ ଆମର A2 এটা ହେବ ଆମର A3 ହେଲା। ତ ମୁଁ ଯଦି ସିମ୍ପଲି D1 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବି ତାମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟାର ଯଦି ଡିଫରେନ୍ସ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବି ସିମ୍ପଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା A2ରୁ A1କୁ ମୁଁ ମାଇନସ୍ କରିବି ତ A2ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଅଛି ଆମର 8 ଅଛି ମାଇନସ୍ ହେବ A1ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଅଛି ନା 4 ଅଛି ଏଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଏପି ଭିତରେ ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବା ତ ଦୁଇଟା ଯଦି ମୁଁ ମାଇନସ୍ କରିବି ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ ନା 4 ତା ମାନେ D1 ଆମର ଯେଉଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ D1ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆମର 4 ମାନେ କମନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ନା 4 ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ଯଦି D2ର ଭ୍ୟାଲୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବି ବା D3ର ଭ୍ୟାଲୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ମାନେ ଏଇଟା ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବି ତ A3 ମାଇନସ୍ରେ ହେବ ଆମର A2 ତ A3ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି ଆମର 12 ମାଇନସ୍ 8 ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ନା 4 ହେଲା ସେମ୍ এই ଯେଉଁ କମନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ 4 ଆସିଛି ଏଇଟା ବି ଆମର କମନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ହେବ ସେମ୍ ରହିବ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ସର ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ରହିବ ନା ଅଲୱେଜ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ମାନେ ସେମ୍ ରହିବ ଯେତେ ଆମର ଏପି ହଉ ଯେତେ ବଡ଼ ଏପି ହଉ ସେ ଏପିରେ ଆମର କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଲୱେଜ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆମର ଆରିଥମେଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନରେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଦେଖ ଫାଇଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟର୍ମସ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟର୍ମସ୍ ଏଠି ଦେଖ ଉପରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟର୍ମସ୍ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା यार फॉर्मूला କ'ଣ ନା an ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ n ମାଇନସ୍ 1 ଟୁ d ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲାଟା an ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ n ମାଇନସ୍ 1 ଇଣ୍ଟୁ d ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟର୍ମସ୍ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମସ୍ ତ ଗୋଟେ ଆମର ଏପି ଅଛି 5 8 11 14 17 20 ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଠିକ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି ତ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଏଇ ଏପିରେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ କେତେ ଯାଉଛି ନା A12 ଯାଏ ଅଛି ହେଲା ତ ମୁଁ ଯଦି କହିବି A12ର ଏଠି ଦେଖ 20 20 ପରେ କେତେ ହେବ ନା 23 24 25 ତ ଏଇଟା ଆମର 1 ଯଦି ଏଠି ଲେଖିବି ଏଇଟା ହେବ 1 A1 ତାପରେ ଏଇଟା ହେବ ଆମର A2 ঠিক এটা A3 A4 A5 A6 A7 କରି ତ ଆମର ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇଟା ହେଉଛି A12 A12 ତ ଏଇ ଯେଉଁ A12ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମର କେତେ ଆସିବ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଯଦି କହିବି A12 ତାମାନେ ଏଇଠି ଯାଇକି କେତେ ଆସିବ ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁ ସେଟା ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଯେମିତିଆ 20 ହେଲା 20 ପରେ କେତେ ହେବ ନା 23 ହେବ ସେମ୍ ଆମକୁ A12ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେବ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଏହାକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ଚାଲ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ଏହାକୁ ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏ କେତେ ଅଛି ଆମର ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଏପିରେ ଆମର ଏର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଅଛି ତ ଏ ହେଉଛି ଏଠି ଫର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 5 ଅଛି ଆମର ସେମ୍ ଆମର ଡି କେତେ ଏଠି ଡି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବି ତ ଡି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କଲେ ଆମର ଏଠି A2
माइनस रे हबो a1 a2 रो वैल्यू केते a2 रो वैल्यू होची 8 तो मु 8 माइनस 5 करबी ताले कोन हबो 3 ता माने हमर d रो वैल्यू केते d रो वैल्यू हबो हमर 3 मु लिखिबी d रो वैल्यू हबो हमर केते 3 सेम n केते n माने नंबर ऑफ टर्म्स टोटल केते टर्म्स अछि टोटल अछि हमर एटी 12th टर्म तो लिखिबी मु 12th टर्म हाँ एबे मु फॉर्मूला पुट करिवि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 एठी an इक्वल टू n a प्लस n माइनस 1 इंटू d सेम an इक्वल टू हमरो a रो वैल्यू केते a रो वैल्यू होचे हमरो 5 प्लस ए जो n रो वैल्यू केते अछि 12 माइनस 1 इंटू d रो वैल्यू केते अछि हमरो और d रो वैल्यू होबो 3 ताको मैं यदि सॉल्व करबी तो 5 एज इट इज थिबो ए दिटा माइनस कले केते ना 11 3 এটা 5 প্লাস 11 3 যা হচ্ছে 33 এই দুইটা অ্যাড করলে হবো 38 তা মানে আমার এই যে A12 रो A12 ର ভ্যালু এটি কেতে আসিব 30 ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ତମର A12 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ A12 ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି 38 ହେଲା ତ ଏହା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ arithmetic progression ରେ sum of first n term of AP ତ ଏଠି ଆମର ସିମ୍ପଲ ଫର୍ମୁଲା ଏଇ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଆମେ ଇଜିଲି କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା ବା ଇଜିଲି ଆମେ କେତେ sum of terms ରେ ଯୋଉ n terms ତ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ terms ଆମର ଅଛି 5 ମୁଁ एग्जांपल ନେବି ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର AP ଗୋଟେ ଅଛି 5 8 11 14 17 20 ना तो এই AP रे 8 टर्म प्लस 8 टर्म प्लस 8 टर्म यदि 5 तुमको भी 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस जो लास्ट हमर 38 जाए এই টোটাল এপি ର ମୁଁ ଯଦି ସମ୍ କରିବି ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିବ ହଁ ଏହା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲା ଏସଏନ୍ ର ଫର୍ମୁଲା ପୁଟ୍ କରିବା ହେଲା ଏସଏନ୍ ର ଫର୍ମୁଲା ନା ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଅଛି n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यही फॉर्मूला हमरो यूज होबो ये जो टोटल हमरो सम ऑफ ऑल टर्म्स ये जो जेतिक टर्म्स अछि टोटल केतरा टर्म्स अछि हमरो ना 12 टर्म्स अछि लास्ट a2 जाय ये जो टोटल टर्म्स रो माने 5 यदि टोटल ऐड करिवि ना 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस हमरो जो 14 प्लस रे होबो हमरो 17 ये टोटल टर्म्स को यदि सम करिवि ताहाले जाय कि यार आंसर केते आसीबो तो चलो ए जो हमरो एपी नै कि मु এই ଟର୍ମସର ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଏପି ନିଆହେଇଛି ଏଇ ଟର୍ମସର ସମ୍ କେତେ ଆସିବ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ତ ଦେଖ ଏଇ ଟର୍ମସର ଆମର ଏ କେତେ ଅଛି ଏ ଅଛି ଆମର 5 ଆମର କମନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଅଛି ନା 3 ଏ ଯେଉଁ ଏପିରେ ଆଉ ଏନ୍ କେତେ ଅଛି ଆମର 12 ଅଛି ହେଲା ତ এই ফর্ম মানে এই ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଫର୍ମୁଲା କହିବି ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଯଦି ଗିଭେନ୍ ଥିବ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ କେତେ ଅଛି 38 ଅଛି 38 ଯଦି ଗିଭେନ୍ ଥିବ ତ କେମିତି ଏହାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ ସେ ଫର୍ମୁଲା ବି ମୁଁ କହିବି ତ ମୁଁ ଯଦି ଫର୍ମୁଲା ପୁଟ୍ କରିବି ଏଠି ଫର୍ଷ୍ଟ Sn ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ n/2 n ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆମର 12 ତ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଲେଖିବି 12/2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏରେ ହେବ 2 इंटू a ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା 5 ପ୍ଲସ୍ ଆମର n ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ସେମ୍ 12 माइनस 1 इंटू डी रो वैल्यू केते 3 देखो जहाँ जहाँ होची सेम मु पुट कर दिली एठी हमरो ए रो वैल्यू एठी हमरो एन रो वैल्यू एठी हमरो डी रो वैल्यू जहाँ जहाँ वैल्यू थिला से सब वैल्यू जो को मु कोन कली पुट कर दिली एबे देखो 2 को मु 12 रे कैंसिल करबी ताले होबो हमरो 6 आउ ए दिटा जदी ऐड करबी ताले होबो हमरो 10 आउ ए दिटा ए जो माइनस कले होबो 11 तो लिखि मु फर्स्ट एठी होबो 6 ना ए दिटा ऐड कले होबो 10 एठी प्लस रे होबो हमरो ए दिटा केते होबो 11 11 इंटू रे होबो हमरो केते ना 3 ना इक्वल टू
हमरो 6 एबे ए दुइटा ऐड कले केते हबो ना 33 तो 10 प्लस रे हबो केते ना 33 एबे 6 ए दुइटा ऐड कले केते ना 43 ହେଲା ଏବେ 6 କୁ ମୁଁ ଯଦି 43 ରେ ଆଡ୍ କରିବି ସରି 6 କୁ ମୁଁ 43 ରେ ଯଦି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି ତାହେଲେ ହବ ଆମର 258 ହେଲା ଏଇଟା ହବ ଆମର କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଟର୍ମସ୍ ଯାକ ଆମର 5 ପ୍ଲସ୍ 8 ପ୍ଲସ୍ 11 ପ୍ଲସ୍ 14 ପ୍ଲସ୍ 17 ପ୍ଲସ୍ 20 ଲାଷ୍ଟ ଯାଇକି ଆମେ 38 ଯାକ ମୁଁ ଯଦି ଟୋଟାଲ ଆଡ୍ କରିବି ଆଡ୍ କଲେ କେତେ ଆସିବ ନା 258 ଏଟା ହଉଛି ଟୋଟାଲ ଟର୍ମସ୍ ର ମାନେ ସମ୍ କଲେ ଆମର କେତେ ନା 258 ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ କହିବି ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଥିବ ଏ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ କୁ କଣ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ କୁ ଏଲ୍ ବି କହିବେ ଏଲ୍ ହେଲା ଏଲ୍ ବି କୁହାଯାଏ ତ ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଆମର ଏସ୍ ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏନ୍ ବାय ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏଲ୍ ହେଲା ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ ହବ ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଗିଭେନ୍ ଥିବ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସରେ ଥିଲା ଆମର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସରେ କ'ଣ ନା ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଗିଭେନ୍ ଥିଲାନି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ କେତେ ଥିଲା ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖା ହେଲା ଏ 12 ଲେଖା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଆମର ଥିଲା ନାହିଁ बट एठी हमर जो 38 ना बाहर कलो ए जो यार लास्ट टर्म केते ना 38 तो 38 जदी थिबो ताले हमें केमिते फाइंड आउट करबा सेम हमरो फॉर्मूला जहार n रो वैल्यू केते n रो वैल्यू होछ हमरो 12 बाय 2 हला a रो वैल्यू केते ना 5 प्लस l रो वैल्यू केते हमरो ना 38 हला ये जो l माने लास्ट टर्म हला एटा को लास्ट टर्म l सेम ए दिटा तो कैंसिल होबो हमरो 6 तो 5 प्लस हमर जो 38 केते ना 43 ना एबे ए दिटा ऐड कले सेम 258 ହେଲା ଏତିକି ହେବ ଆମର ଆନ୍ସର ତ ଏଇଥିରେ ଆମର 258 ଆସିଥିଲା ଏଇଥିରେ ବି ଆମର କେତେ 258 ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ ଫର୍ମୁଲା ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ସମ୍ ଫର୍ମୁଲାରେ କ'ଣ ହେବ ଯେତିକି ଟର୍ମସ୍ ଥିବ ଆମର ଟର୍ମସ୍ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଆଡ୍ କରିବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟର୍ମସ୍ ଆମର ସେ ଆଡ୍ କଲେ ଯାଇକି ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିବ ଆଉ ଏପଟେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆମର ସଲ୍ଭ ହେଇଛି ମାନେ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ହେଇଛି ଏଇ ଫର୍ମୁଲାର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ଯଦି କୌଣସି ଟର୍ମସ୍ ଥିବ ମାନ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଟର୍ମସ୍ରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏପିରେ এই এপিরে মানে আমরা এই যে টার্মসটা এটা হচ্ছে আমরা 1 এটা 2 এটা 3 এটা 4 ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ 4th ନମ୍ବର ଟର୍ମ ମାନେ A4 ଟର୍ମ ଦିଆ ହେବନି ତାହେଲେ ଆମେ A4th ଟି କେତେ ହେବ ଆମେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରି ବାହାର କରିପାରିବା ଆମର ଯଦି ଆମର ଏର ଭ୍ୟାଲୁ ଜଣାଥିବ ଆଉ ଯଦି କମନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଜଣାଥିବ ଆଉ ଯଦି କେତେ ଏଇ ଯେଉଁ 12 ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଯଦି କେତେଟା ଟର୍ମସ ଅଛି ସେଟା ଜଣାଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଇଜିଲି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବା ଏହି ଦୁଇଟା ଫର୍ମୁଲା ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସହିତ ଏଇ ଚାପ୍ଟରର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କନସେପ୍ଟ ଓ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବୁଝି ହେଇଥିବ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ କ୍ଲାସମେଟ୍ ସହିତ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଯିଏ ବି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଆଉ ଠିକ୍ ଏଇଭଳିଆ କ୍ଲାସ୍ 10th ରିଲେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆସୁଥିବ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ